کیا کرٕ بہٕ کَرٕ یی اہن سا اچھا بہٕ درٛاسہٕ اچھا ٹھیٖک چھُ ٹھیٖک چھُ کس سۭتۍ ٲسِو آسان کتھ کران؟ کسان کال سینٹر مٲہرس نِش اوسُس زٔمیٖندٲری مُتعلق صلاح مشورٕ رٹان. صبحن تہِ راتس تہِ؟ کسان کال سینٹر چھُ صبحچہِ 6 پٮ۪ٹھٕ رٲژ سٕنٛزن 10 بجن تام یلہٕ روزان. آتھوارِ تہِ؟ اہن بی ؤرِیس 365 دۄہ یلہٕ روزان. تہٕ فونٕچ ییٖژاہ بِل کُس بَرِ؟ ہتے کسان کال سینٹرٕچ خدمت چھےٚ مُفت. مگر ژٕ کیٛازِ چھکھ یہِ سورُے کینٛہہ پرژھان؟ مےٚ باسیٚو بدلے کیٛاہ تھام. کاشتکار بٲے کٔرِن زٔمیٖندٲری مُتعلق مسلن ہُنٛد پننہِ زبٲنۍ منٛز فِلفور چار کرنہٕ خٲطرٕ درُس بھارتس منٛز کُنہِ تہِ فون پٮ۪ٹھ قومی ہیلپ لاین نمبر 1800-185-551 پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ قٲیِم. کاشتکارن ہُنٛد دوست کسان کال سینٹر. السلام علیکم دوستو، پروگرام کٔشیٖر درشن ہیٚتھ چھِ أسۍ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر، تہہِ دِل سان تُہُنٛد خۄش آمدید کران پننِس أزکِس پروگرامس منٛز. دوستو وٕنکیٚنس چھُ سانہِ یتھ کٔشیٖرِ منٛز تِم تمام فصل تیٲری ہٕنٛدِس مرحلس منٛز یِم زن اسہِ خریٖفس دوران ؤیمٕتۍ چھِ، چاہے أسۍ دانِچ کتھ کرو، سبزین ہٕنٛز کتھ کرو یا میوٕچ کتھ کرو. یوٚتس تام میوُک تعلق چھُ یہِ چھُ وۄنۍ والنس اسہِ تیار ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہٕنٛز یوٚتنس تام کتھ چھِ. تہٕ عام طور چھُ مُشاہدس منٛز یہِ آمُت کہِ باقین ؤرین منٛز ٲسۍ أسۍ رنٛگُک دوہُک تہِ کُنہِ کُنہِ استعمال کران، ییٚمہِ سۭتۍ واریاہ ناکارٕ اثر اوس پیوان سانٮ۪ن کُلٮ۪ن تہِ تہٕ سٲنِس میوس تہِ. وٕنکیٚنس چھِ یِہے گُزٲرِش کہِ یِہُس چھُنہٕ اسہِ بالکُلٕے کُنہِ تہِ رنٛگہٕ دوہُک استعمال کینٛہہ کرُن، تِکیازِ امہِ سۭتۍ چھُ سانہِ ژوٗنٛٹھیُک معیار خراب گژھان تہٕ اتھ چھُنہٕ پتہٕ اسہِ مارکیٹس منٛز صحیح مۄل یِوان کِہینۍ. اسہِ چھُ یِہے پوٗرٕ اُمید کہِ تُہۍ تھٲیِو کینٛژن کتھن ہُنٛد وٕنکیٚنس خیال، تاکہِ سون یُس زن یہِ میوٕ چھُ یہِ روزِ معیٲری تہٕ اسہِ یی بہتر قۭمت اتھ مارکیٹس منٛز. دوستو دوٚیِم سیکٹر یُس زن سانہِ مُلکُک چھُ واریاہ بوٚڑ سیکٹر، سُہ گوٚو ویٹرنری سیکٹر. تۄہہِ چھِ پتہٕے کہِ سون مُلک چھُ دۄدٕ کِس پیداوارس منٛز سرس نمبر 1 پٮ۪ٹھ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز. اگر أسۍ پننہِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ تہِ نظر تراوو، تقریٖبن 15.4 لچھ ٹن میٖٹرِک دۄد چھُ اسہِ ییٚتہِ پٲدٕ سپدان ؤرِیس، یُس زن جان پیداوار چھُ. تِکیازِ تۄہہِ رچھوٕ یِم جٔرسی تہٕ ہالسٹین فرٛیزین گٲو، ییٚمہِ سۭتۍ یہِ مُمکِن سپُد. تۄہہِ آسہِ پتہ کہِ مارچس منٛز کوٚر پردھان منتری شری نریندر مودی جی ین اکہِ بجہِ پیکیجُک اعلان، یتھ أسۍ ونان چھِ آتم نربر بھارت ابھیان، یتھ منٛز تقریٖبن 50,000 کروڑ رۄپیہِ امہِ سیکٹر خٲطرٕ تھاونہٕ آیہِ. مزیٖد کیٛاہ روزگارٕکۍ وسیٖلہٕ چھِ اتھ سیکٹرس منٛز، ویٹرنری سیکٹرس منٛز، ؤلِو تراوو أتھۍ موضوعس پٮ۪ٹھ اکھ نظر پروگرام کِس یتھ سیگمنٹس منٛز. جموں کشمیر چہِ آبادی ہُنٛد اکھ بوٚڑ بارٕ حصہٕ چھُ گٲمی تہٕ غٲر گاٹھ علاقن منٛز آباد. روزگارٕکۍ محدوٗد وسیٖلہٕ بدس آسنہٕ کِنۍ چھِ یِم لُکھ زیادٕ پہن زٔمیٖن زِراعتس، باغبٲنی تہٕ چاروایَن لول بران تہٕ مُختٔلِف صوٗرتن تحت یِمو شعبو پٮ۪ٹھٕ پنُن اوزکہٕ کماوان. یِمن لوٗکن نِش کاشتکٲری کرنہٕ خٲطرٕ زٔمیٖن دٔستیاب چھنہٕ آسان، تِم چھِ گرن منٛزٕے چاروٲے رچھان، یِمن منٛز گاو سرِ فہرست چھِ. آز کل چھِ لُکھ تجارتی مقصد باپت گاو رچھان، تِکیازِ گٲو نِش حٲصِل سپدن وٲلِس دۄدس چھُ بازرس منٛز جان مۄل حٲصِل سپدان. گاو رچھُن چھُنہٕ وۄنۍ گامن تامٕے محدوٗد روٗدمُت، بٔلکہِ چھِ شہرن منٛز تہِ لُکھ شوقہٕ طور گاو رچھان. گٲو نِش ہٮ۪کو أسۍ تیٚلہِ زبر فٲیدٕ تُلِتھ ییٚلہِ یہِ گاو زبر نسلٕچ آسہِ. آز کل چھےٚ گاو سٮ۪ٹھاہ قۭمتی آسان، ییٚمہِ سٕنٛز دۄد دِنٕچ صلٲحیت واریاہ زیادٕ آسان چھےٚ. معیٲری گاو ہٮ۪کہِ آز کل کِس وقتس 30 کِلوٗ تام تہِ دۄد دِتھ. تاہم چھےٚ أمۍ سٕنٛز صحیح پرداخت کرٕنۍ تہِ ضروٗری. وقتہٕ وقتہٕ چھےٚ أمِس ویکسیٖن کرٕنۍ، دوا بیترِ دیُن تہٕ ہر وقتہٕ چھُ أمِس مُقوی غذا تہِ فراہم کرُن. ڈیری فارمنگ چھےٚ کٔشیٖرِ منٛز دۄہ پتہٕ دۄہ کاڈ کڑان. مُختٔلِف علاقن منٛز چھِ اَسہِ گٲو فارم نظرِ گژھان، یِمن منٛز اکہِ کھۄتہٕ زیادٕ گاوٕ رچھنہٕ یِوان چھےٚ. یِمن فارمن منٛز چھُ مشیٖنو ذٔریعہٕ گٲون دۄد ہٮ۪نہٕ یِوان. کانٛہہ تہِ گٲو فارم گژھِ ہوادار آسُن، بٔلکہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ ؤنِتھ زِ فارم بناونہٕ برونٛٹھ گژھِ محکمے اینمل ہسبنڈری ہٕنٛدٮ۪ن مٲہرن سۭتۍ ضروٗر رٲبطہٕ قٲیِم کرُن.
گانٕچ یا فارمٕچ تعلیٖم سطح گژھِ پۄختہٕ آسٕنۍ تاکہِ اَتھ منٛز گژھِ نہٕ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ غلازت جمع کٔشیٖرِ اندر چھِ لُکھ وارٕ وارٕ اَتھ کارس کُن رٲغِب سپدان ییٚمیُک نتیٖجہٕ یہِ چھُ زِ أسۍ ہیٚتِن دۄدٕ کِس پٲداوارس منٛز خۄد کفیٖل سپدٕنۍ کینٛژن علاقن منٛز چھُ وۄنۍ مِلک کوآپریٹوز قٲیِم کرنہٕ آمٕتۍ ییٚتہِ لُکھ پرٛٮ۪تھ دۄہ صبحٲے گٲو دۄد أکسٕے جایہِ جمع چھِ کران تہٕ پتہٕ باقٕے علاقن سوزان امہِ سۭتۍ گٔیہِ درمیانہٕ دٲری ختم تہٕ چاروٲے رچھن والٮ۪ن سپُد پٲداوارس منٛز اصل قۭمت حٲصِل یہِ سیکٹر ترقی ہٕنٛدٮ۪ن تھزرن تام واتناونہٕ خٲطرٕ چھِ مُتعلقہٕ محکمس نِش واریاہ پروگرام تہٕ سکیٖمہٕ موٗجوٗد یِمو نِش عام زٔمیٖندارن سۭتۍ سۭتۍ بے روزگار نوجوان تہِ مُکمل فٲیدٕ تُلِتھ ہٮ۪کن امہِ علاوٕ چھِ ڈیری فارمنگ خٲطرٕ کٔشیٖرِ منٛز بے شُمار قُدرتی وسیٖلہٕ تہِ موٗجوٗد یِم اصل پٲٹھۍ برویہِ کار أنِتھ أسۍ پوٗرٕ سماجہِ خٲطرٕ خۄشحٲلی تہٕ ترقی ہٕنٛز وتہٕ ننہِ کٔڑِتھ ہٮ۪کو تہٕ یہِ سیکٹر بنہِ سانہِ اقتصٲدی خۄشحٲلی ہُنٛد ضٲمِن دوستو تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام کٔشیٖر درشن گۄڈٕ چھُ پیش یہِ زانکٲری وقفہٕ अरे हरकू वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड कारण अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है तो हरकू भैया एक कारण मेरे लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ नाजरीन इतकन तो पता छ सोन कृषि दर्शन टीम छु कैमरा टीम छु मुख्तलिफ गामन गुठन मज गसान ताकि तत क्या हालात जमीनी हालात जमींदारी हिंद तिम वातनावो तह तान तथ मज तत यम जन मुतलिक महकम चाहे सह एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री गर्ज यम त एग्रीकल्चर तो मुंसलिक महकम तिहिंद यम जन अफसर साहिबान फील्डस मज तिहिंद तासुरात तह तान वातनावान तो तथ अलाव तत यम जन तरक्की पसंद काश्तकार तिहिंद तासुरात तह तान वातनावान हाल गमत बडगाम हरन इलाकस मज ये समुख नूर मोहम्मद रातर साहबस यम जन हरने रोजान यहिंद क्या तासुरात जमींदारी मुतलिक तो यम कत्या मुस्तफीद बासान अम नश अत मुतलिक कत करान जी एम गोनी गोभी दोस्तों इत पे मालूम ये प्रोग्रामस मज नव नव जानकारी फराहम करान युत जन तुह पैदावारस मज तुहदिस तजुर्बस मज ज्यादा खुद ज्यादा हुरियर सपदित हेकि सान प्रोग्राम यो मुद्दा तो मकसद आसान आज हरन बडगामस अंदर तो मे सत तरक्की पसंद जमींदार यह नूरदीन रथुर नाव तो यम तिम जमींदार यमो थकन लायक काम जमींदारी हंदिस शोबस अंदर कर्म तो कित पे जमींदारी करान तो वनकस क्या करान तो कोता फायदा आव तो कोता मुतमईन पन्ने जमींदारी पे वो दोस्तों इन सत करो इमे कत अस्सलाम वालेकुम नूरदीन साहब नूरदीन साहब तुम कत रोजान बह रोजान हरन नजदीक बिल्कुल नजदीक बह वनकस कह तुज उम्र कह मे वनकस 63 बह 63 वर वनकस बिल्कुल क्या कार करान जमींदारी बस एग्रीकल्चर सत वाबस्तगी मे एग्रीकल्चर सत कोता जमीन तुह नश शुरा कनाल जमीन शुरा कनाल जमीन बिल्कुल तो कस बच तुह 2 लड़का तम कर सर्विस तम जॉब कर जमींदारी कर तो अगर जमींदारी हज कत करो तो शुरा कनाल जमीन तुह नश तो कुस जुनुस तुह योस अत मज काश्त कोर्मुत निमुत KVK पे मे निमुत S4 तो जन मे वोमुत इंशाल्लाह नान जन अम ब्रो जुनस वान पन जुनस वान तो तथ नान 3.5 क्विंटल अकिस कनालस वन S4 ये नमो S4 नमो तो तथ रही मे 5 क्विंटल
شکر خدایس کن 5 کوینٹل حظ درٛاے مےٚ تَتھ یُس تُہۍ پانہٕ ٲسِو یہِ جِنٕس کانٛہہ رٮ۪وٲیتی جِنٕس تَتھ یَتھ کۭژاہ فرق باسیو تَتھ باسے مےٚ سٲرٕے فرق حظ یہِ چھُ بہٕ چھُس پانَے وَنان تۄہہِ کہِ 3.5 کوینٹلو پٮ۪ٹھ 5 کوینٹل کۭژاہ اَتھ کۭژاہ فرق چھِ 3 کوینٹل فرق بِلکُل نہ اَتھ گٔے 1.5 کوینٹل فرق یعنی 1.5 کوینٹل گوٚو تۄہہِ زیادٕ پیداوار گوٚو مےٚ اَتھ منٛز 1.5 کوینٹل زیادٕ چوٗنٛکہِ رٲتھر صٲب تُہۍ ٲسِو برونٛہہ تہِ زٔمیٖندٲری کران تہٕ أزچہِ زٔمیٖندٲری تہٕ برٛونٛہمہِ زٔمیٖندٲری کیٛاہ فرق چھُ تۄہہِ باسان أزچہِ زٔمیٖندٲری منٛز حظ چھِ واریاہ فٲیدٕ اگر أسۍ وٕچھو رۄپیہِ دَہ تِم تہِ چھِ مِلان اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ برونٛٹھ نہ حظ اوس نہٕ یِتھ پٲٹھۍ یہِ گژھان کینٛہہ تہِ مثلاً مےٚ حظ نی ییٚتہِ مکٲے حظ دِژ مےٚ نوٚمو سویٖٹ کارن مکٲے حظ دِژ مےٚ نوٚمو اَکہِ دۄہ ییٚتہِ ییٚلہِ حظ مےٚ نوٚمو مکٲے دِژ ییٚتہِ سۄ حظ ووٚو مےٚ نہ حظ اوس نہٕ شک کینٛہہ سۄ مکٲے کِژھ چھِ تہٕ کیٛاہ چھِ مےٚ دوٚپ یِتھ پٲٹھۍ دِژٕکھ تہٕ اَدٕ کیٛاہ سہل مسلہٕ چھُ مےٚ ییٚلہِ سۄ ووٚن حظ مےٚ حظ کٕنۍ سۄ مارکیٹَس منٛز تَتھ حظ آیہِ مےٚ أکِس مکاے وَچہِ حظ آیہِ مےٚ 40 رۄپیہِ أکِس مکاے وَچہِ تۄہہِ یِیو پانَے سَمٕجھ اگر مےٚ مکاے وَچہِ 100 اوس یِمو تہِ اوسو بیٚیہِ 100 دیُتمُت تۄہہِ یِیو یِتھَے پٲٹھۍ سَمٕجھ أکِس کُلِس حظ درٛاے 3 وَچہِ ترٛےٚ وَچہِ آسہٕ أکِس کُلِس وَسان تہٕ تۄہہِ یِیو پانَے سَمٕجھ 3 ضربہِ 100 کٔرۍتو تُہۍ تِم گٔے 300 وَچہِ تہٕ ضربہِ کٔرۍتو 40 سُہ کوتاہ ٹوٹل بَنیو پَتہٕ تَتھ بَنیو نا اَصٕل اٮ۪ماوُنٛٹ بَنیو تَتھ سُہ پَتہٕ تہٕ یہِ حظ آو مےٚ تَتھ منٛز أکِس بیرِ منٛز أکسٕے بیرِ لگٲو مےٚ سۄ اگر أسۍ سبزین ہٕنٛز کتھ کرو سبزی تہِ آسِو تُہۍ کاشتہٕ کران تہٕ کۄس سبزی چھِو تُہۍ کاشتہٕ کران بہٕ حظ کران حظ سبزی حظ چھُس بہٕ کاشت کران حظ مثلاً پالک حظ چھُس بہٕ وَوان گنٛڈٕ حظ چھُس بہٕ وَوان تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ ہاکھ حظ چھِ أسۍ وۄپداوان مٮ۪تھ چھِ أسۍ وَوان دانہِ وَل چھِ أسۍ وَوان پھُل گوٗبی چھِ أسۍ وَوان حظ کوتاہ زٔمیٖن چھُو تۄہہِ سبزین تل مےٚ حظ چھِ 4 کنال 4.5 کنال حظ مےٚ سبزی کٲفی نیران شُکُر الحمدُاللہ اہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ اگر أسۍ مارکیٹٕچ کتھ کرو تہٕ اتھ چھا تۄہہِ مارکیٹ بہم سپدان بِلکُل مےٚ حظ چھِ یِوان حظ گرٕ تٔتۍ ڈوٗرسٕے پٮ۪ٹھ حظ چھُ مےٚ آسان حظ برابر آٹوٗ وول لٔگِتھ ییٚلہِ پَتہٕ أسۍ فون کران چھِ سُہ حظ چھُ مےٚ برابر آسان تٔتی تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن پَتہٕ أسۍ وَنان ژٕ یہِ سُہ حظ چھُ دَپان فٹافٹ سُہ چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ آمُت وٕنکیٚنس چھو تۄہہِ 63 ؤری ایج یعنی عمر تُہُنٛد چھُ 63 ؤری تہٕ وٕنکیٚس چھُوا تُہۍ پانے زٔمیٖندٲری کران بِلکُل بہٕ حظ وٕنکیٚس پانے کران زٔمیٖندٲری بیٚیہِ چھُ آسان حظ موٚزوٗر چھُ آسان کُنہِ ساتہٕ سۭتۍ تہٕ اَکثر حظ بہٕ پانے کران زٔمیٖندٲری بِلکُل یُس تۄہہِ وَنان چھُ مےٚ ہسا چھِ 15 کنالہٕ زٔمیٖن چھِ مےٚ ٲبی 16 کنالہٕ زٔمیٖن تہٕ کوتاہ پیداوار چھُ تۄہہِ اَتھ زٔمیٖنس نیران پیداوار کوٗتاہ دانہِ چھُ تۄہہِ نیران یہِ حظ 8 کنالن کوتاہ چھُ مےٚ نیران یہِ حظ 8 کنال حظ چھِ مےٚ اَتھ تل حظ تھٲیمٕتۍ باقٕے أڑِس حظ چھِ مےٚ یہِ ہسا اَمہِ بغٲر حظ کُلۍ تہِ آسان یِم زَن کٕم کُلۍ پھرٛس کُلۍ حظ چھِ مےٚ اَتھ منٛز آسان 8 کنالن پٮ۪ٹھ 9 کنالن تانۍ حظ چھِ مےٚ دانہِ آسان 45 کوینٹل حظ چھِ مےٚ نیران حظ دانہِ حظ درٛاو مےٚ 2 ؤرِیو پٮ۪ٹھ 45 کوینٹل اگر أسۍ یۄہس کرو کتھ چوٗنٛکہِ یۄہس گٔے خۄشِک سٲلی تہٕ روٗد پیوٚو نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ کِہینۍ تہٕ یۄہس کیُتھ تۄہہِ باسان تہٕ کیُتھ چھُ تۄہہِ مےٚ حظ چھُ پنُن فصل حظ بہٕ حظ چھُس واریاہ مطمعین تتھ پٮ۪ٹھ کہِ مےٚ حظ چھُ دان فصل واریاہ اصٕل واریاہ پیداوار چھُ اصٕل اتھ چھُو تۄہہِ یہِ K4 کوٚرمُت K4 حظ چھُ کوٚرمُت اہن حظ یُس یہِ کے ییٚتہِ قٲیِم سپُد تھرنس منٛز تہٕ اَمہِ سۭتۍ ووتاہ تۄہہِ فٲیدٕ تہٕ کیٛاہ فٲیدٕ ووت فٲیدٕ ووت مےٚ یِہنٛدِ سۭتۍ بہٕ وَنہٕ یَتھ علاقس ووت فٲیدٕ یہِ چھِ حظ سٲنۍ خۄش قسمتی کہِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ حظ یہِ یوٗنیورسٹی ہُنٛد اکھ شوبہٕ اکھ چھُ اَسہِ ییٚتہِ سارنٕے یِم زن اَسہِ یہِ زانکٲری دِوان چھِ یِم زن اَسہِ وقتہٕ بُلاوان چھِ یوٚت سارنٕے یِم چھِ اَسہِ دِوان حظ گایڈنس اتھ بارس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ تہٕ زٔمیٖندٲری سۭتۍ آسیو تۄہہِ گاو تہِ آسیو تُہۍ رچھان تہٕ کُس نسل چھُو تۄہہِ روچھمُت مےٚ حظ چھِ وُنہِ حظ چھِ مےٚ کٲشِر گاو یہِ حظ چھِ مےٚ حظ چھِ 2 گٲو کٲشِر گاو 2 حظ چھِ مےٚ یِم زن بہٕ رچھان چھُسکھ وٕنکیٚنس چوٗنٛکہِ آز چھِ وٕنکیٚس وَنان وٕنکیٚس نوٚو دور چھُ وٕنکیٚس نَیہِ یہِ ہسا یہِ نسل چھُ بڑاونہٕ تِم چھِ دِوان کوتاہ چھُ دۄد دِوان تِم یہِ حظ کوتاہ دۄد چھِ دِوان تِم حظ چھِ تقریٖبن دِوان مےٚ دۄہس حظ 17 کِلوٗ دۄد بہٕ وَنہٕ نہٕ زیادٕ کینٛہہ 2 گٲو چھِ دِوان 17 کِلوٗ بیٚیہِ حظ چھُ پانس یہِ مےٚ گرٕ خرچس پٮ۪ٹھ گژھان چھُ تَمہِ ہُرے مان حظ چھِ مےٚ 17 کِلوٗ یِم زن بہٕ اگر أسۍ یِم زن تہٕ نوٚو نسل چھُ ہالسٹر چھُ آمُت فریٖزن چھُ آمُت تِم چھِ دِوان 40 لیٖٹر 50 لیٖٹر 30 لیٖٹر تہٕ تِم چھُنا تۄہہِ رچھمژٕ بہٕ حظ یِہُس چھُ مےٚ وۄنۍ حظ ارادٕ یِہُس چھُ مےٚ ارادٕ انشاء اللہ یِہُس مےٚ پروگرام بنومُت بہٕ انہٕ کُنہِ صوٗرتس منٛز بہٕ کرٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ تہٕ بہٕ انکھ تِم کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کیٛاہ چھُم کرُن تہٕ بہٕ انکھ تِم مےٚ چھُنہٕ اتھ وَنُن کِہینۍ تہِ تہٕ تُہۍ چھُو نا ییٚتہِ یِمن مٲہرن ییٚتہِ چوٗنٛکہِ ییٚتہِ ویٹنری ہٕنٛدۍ ساینٹِسٹ تہِ آسان تِم تہِ یِم زن ویٹنری سۭتۍ چھِ تعلُق تھاوان تِمن سۭتۍ چھُنا تُہۍ امہِ حوالہٕ کتھ کران یا پولٹری سۭتۍ چھُنا تُہۍ کران بِلکُل پولٹری چھےٚ مےٚ گرِ کۄکر چھِ مےٚ گرِ تہٕ ڈاکٹر نذیٖر صٲبس سۭتۍ چھُس بہٕ کتھ کران حظ اتھ بارس منٛز تٔمۍ چھُ مےٚ دوٚپمُت بہٕ ونہٕ ژےٚ گایڈنس تہٕ انشاء اللہ یِتھُے سُہ یی یور
تو بہ کر تمس سۭتۍ بیٚیہِ یہِ کتھ تہٕ مےٚ ہسا پوٗرٕ پٲٹھۍ چھُ مےٚ اِرادٕ اِنشاء اللہ تہٕ نٔیِس مےٚ گژھِ آسٕنۍ سٹارٹسٕے گاو سوز پٮ۪ٹھ. راتر صٲب چوٗنٛکہِ برونٛہہ پتھ کالہِ تہِ ٲسۍ زٔمیٖندٲری أسۍ کران تۄہہِ چھا باسان سہوٗلیت أزچہِ زٔمیٖندٲری منٛز چھِ سہوٗلیت برونٛٹھ ٲسۍ داندن ٲسۍ گژھان داندن اوس گژھان صبحس اوس سُہ نیران شامس اوس سُہ تورٕ یِوان واپس شامس اوس سُہ یِوان شامس اوس گژھان صبحٲے اوس گژھان شامس اوس سُہ تورٕ یِوان واپس بہٕ اوسُس آسان موٗدمُت آز چھِ ٹریکٹر یِوان آز چھِ أسۍ یِوان ٹریکٹر تور ٹریکٹر چھِ حظ گنٹس یا 2 گنٹن منٛز یِوان تتہِ تیار کٔرِتھ مےٚ چھنہٕ کانٛہہ پرابلم باسان تتھ منٛز. یا مطلب وٕنکیٚنس چھُ نیندٕ دوا برونٛٹھ اوس نیندٕ پیوان کرنہٕ آز چھُ نیندٕ دوا دال حظ اوس وسان اَسہِ حظ اوس برونٛٹھ دالہٕ وسان نیندٕ کٔرۍ راتر صٲب چوٗنٛکہِ آز چھِ وٕچھان أسۍ گامن گُٹھن منٛز لُکھ چھِ ژھٕنان گوٚو کٕنۍ تہٕ کیاہ وجہ چھُ تِم دپان درٛۄجر ہسا گوٚو تہٕ یہِ چھا صحیح ییٚلہِ حظ تِمو وٕچھان تِمو نہ چھُنہٕ زٔمیٖنٕے تھوٚومُت تِمو چھُنہٕ حظ زٔمیٖن تھوٚومُت کِہینۍ تہِ تِم کتھس پٮ۪ٹھ رچھن زٔمیٖن یہِ حظ گاو کتھ پٮ۪ٹھ رچھن مےٚ گوٚو غلط حظ اَتہِ گاو کتھ پٮ۪ٹھ رچھن تِم یِہوے حظ چھُ خاص وجہ باقٕے نہ چھُنہٕ بہٕ چھُس یژھان یہِ وَنُن ٲخرس پٮ۪ٹھ یُس زن وٕنکیُک نوجوان چھُ أمِس پزِ حظ کرٕنۍ کٲم أمِس پزِ حظ یہِ سا یہِ اتھ کُن رٲغِب گژھُن. تُہُنٛد مقصد چھُ یُس نہٕ گرس انٛدر کٲم کاج چھُ سُہ کٔرِنۍ سا یہِ تتھ بٔرِنۍ لول بِلکُل اصل پٲٹھۍ زٔمیٖنس بٔرِنۍ لول تہٕ زٔمیٖنس منٛز چھُ تیوٗت فٲیدٕ اکھ چھُ زٔمیٖن أمِس پنُن اکھ چھس پراپرٹی پنٕنۍ دوٚیِم چھُ أمِس حظ پنُن کامہِ دۄہ بنان اتھ منٛز اصل بیٚیہِ ہیٚکہِ روزگار تہِ حٲصِل کٔرِتھ روزگار حظ بِلکُل. بہرحال نوٗر محمد رٲتھر صٲب أسۍ کرو تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. अम्मा खाना दे दो ना. सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है. तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी. क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है. पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी. इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है. इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा. हाँ दोस्तों, खरीफ वाप हेतुन अंद वातुन तो वह रबी वापच तैयारी करें. युतस तान सब्जियन हुंद ताल्लुक छु तकरीबन 45,000 हेक्टेयर रकबस पे सब्जी वोपदावान खरीफस दौरान. रबीस दौरान छु वारिया कम गसान. ये क्या खास सब्जी वोपदावन यवान यथ मज हाक छु, पालक छु, गाजर छु, गंड छु, रोहन छु, प्रान छु. ये रबीस दौरान यवान वोपदावन. अस तैयारी वंकि पे रबी वापच करें युतस तान सब्जियन हुंद ताल्लुक छु. क्या क्या तैयारी करें अमि कथ हज बाबत करान डॉक्टर अमरीन नबी यम जन SMS KVK बडगाम चे. बुझ दो प्रोग्राम किस यथ हिस्सस मज यह जानकारी. आज करो अस कत पन्न सब्जियन मुतलिक कम सब्जी यमन हुंद सीजन वोत यमन खतर ब्योल छांडुन पन जमीन तैयार करें ताकि अस हेको सह ब्योल ववित तो अस हेको वक्तस पे पन सब्जी वपदायित. आज करो अस कत या अगस्त मकलो सितंबर वोत वनकस आसो तुम सारवियों थमित पन नर्सरी बेड तैयार कर्मित यथ मज तुम गंड ब्योल लगिव. तुम सारे पता कि युथ ब्योल असल तुथ वह पगह फसल असल युथ फसल असल यह तथ मज लगन बेमार कम युथु बेमार कम लगन तम सत ज्यादा पैदावार तेल ज्यादा पैदावार यी तो यह ज्यादा पोस टोंग. तवे कत कर कह ब्योल सिलेक्ट करो सह गुन वुचन कि ब्योल युथ सह गन बोल्ड यानी कि बड़ बड़ फल गन ज्यादा न्युक ब्योल गन कह. अगर तुम रल ब्योल तुम हेकु तथ छट कड़ित तो व्योट व्योट ब्योल पूट पूट ब्योल सह हेकु तुम इस्तेमाल करित. बे ख्याल थवन कि वनकस रुद रुदे सानिस मन रुद रुदे तवे गसन नर्सरी बेड गन थोड़ा रेज्ड बनाने. रेज क्या मतलब अंद अंद खुद गस मेज इन खान लगभग 15 सेंटीमीटर गोस अंद अंद खुद तुंद यह नर्सरी बेड आसुन थोद. नर्सरी बेडुक साइज क्या गस आसुन तुम हेकु कह त लेंथ नित मगर इस तमिच ब्रेड्थ आसे खजर आसे सह गस सिर्फ 1 मीटर नुन. तुम वनु 1 मीटर क्या 1 मीटर ताकि अस हेको पत पगह आस तथ मज कह कच घास आसे कह कुल आस खराब गोमुत एल 1 मीटर त्रावो अस हेको नर वहरवित तो तम हेको सह कड़ित. अगर जन ज्यादा खजर आसे तेल पे अस तथ मज वसुन यम जन सन लकट लकट कुल सन नर्सरी हंद कुल खराब गसनुक एहतमाल. रेज नर्सरी बेड सत क्या गस तथ लगो तुम थोड़ा मेहनत ज्यादा थोड़ा टाइम लगो ज्यादा मगर तम सह फायदे कि वनकस रुद रुद सह गस तथ मन जमा कह
فلیٹ بیڈ بناوان چھ تتھ من چھ روٗد جمع گژھنُک احتمال آسان تہٕ تمہِ سۭتۍ ہٮ۪کن زیادٕ بٮ۪مارِ لٔگِتھ سٲنِس اتھ کراپس. اسلیے گژھِ کوٗشش کرٕنۍ کہِ ریز بیڈ بناوو پتہٕ گژھن تتھ منٛز گژھِ کھاد یُن رلاونہٕ تتھ منٛز گژھِ گرٕ پہہ یُن رلاونہٕ تاکہِ یوٗتاہ أسۍ اصل پٲٹھۍ پنٕنۍ نرسری کھالو نِہٕلۍ کھالو تیوٗتاہ اصل چھُ اَسہِ پگاہ پیداوار نیران. تتھ منٛز گژھِ اصل پٲٹھۍ گژھِ کھاد گژھِ اصل پٲٹھۍ یِن رلاونہٕ پتہٕ گژھن لٲنہٕ یِن دِنہٕ. سٲنۍ یونیورسٹی چھِ رِکمنڈ کران کہِ اَسہِ پزِ لٲنن منٛز بیول تراوُن تمہِ خٲطرٕ ییٚلہِ أسۍ ریزڈ بیڈ بناوو پتہٕ دِمو أسۍ لٲنہٕ لگ بگ 5 to 7 سینٹیمیٖٹر دوٗر دوٗر لٲنہٕ دِمو تہٕ پتہٕ یُس لٲن چھِ سُہ گژھِ نہٕ زیادٕ سرٛوٚن تہِ گژھُن کینٛہہ لگ بگ 1 to 1.5 سینٹیمیٖٹر تاکہِ اگر زیادٕ بۄن گژھِ بیول تتھ چھِ جٔرمنیشنٕچ پرابلم گژھان سُہ چھُنہٕ جلدی جٔرمنیٹ گژھان کینٛہہ. اسلیے گژھِ نہٕ یہِ بیول زیادٕ بۄن تہِ گژھُن کینٛہہ. یِمن لٲنن منٛز پزِ اَسہِ یہِ بیول تراوُن. لٲنن منٛز تراونہٕ سۭتۍ چھِ فٲیدٕ یِوان پگاہ چھُ اَسہِ آسان گژھان کش کڑُن. بیٚیہِ لٲنن منٛز گژھان چھُ ہر کُنہِ کُلِس چھُ اصل پٲٹھۍ تاپھ تہِ مِلان کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ مِلان تہٕ آب تہِ مِلان. یِمن کتھن چھُ تۄہہِ ضروٗری خیال تھاوُن ییٚلہِ تُہۍ بیول ترٲیِو پتہٕ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ؤرمہِ کمپوسٹ تراوُن. ؤرمہِ کمپوسٹ سۭتۍ کیاہ گژھِ یہِ چھُ لوٗز روزان تہٕ سٲنۍ یِم کُلۍ چھِ سٲنۍ یِم لۄکٕٹۍ یِم نِہٕلۍ کُلۍ چھِ یِم چھِ اصل پٲٹھۍ ہیوٚر کُن کھسان. ییٚلہِ وۄنۍ سٲنۍ نِہٕلۍ گٔے تیار اتھ لگن لگ بگ 8 to 10 ہفتہٕ یعنی کہِ اکٹوبر نومبرس منٛز انشاء اللہ چھو پتہٕ یہِ نِہٕلۍ آسیو تۄہہِ تیار تہٕ تُہۍ پھِرِو اتھ مین فیٖلڈس منٛز. اگر نہٕ تُہۍ اکٹوبر نومبرس منٛز تہِ ہیٚکِو پھِرِتھ کینٛہہ اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ تُہۍ ہیٚکِو گنڈٕ نِہٕلۍ فروری مارچس منٛز تہِ پتہٕ ییٚلہِ وارٕ کارٕ ونٛدٕ پتہٕ فروری مارچس منٛز تہِ ہیٚکِو تُہۍ یہِ نِہٕلۍ پھِرِتھ. وۄنۍ اگر أسۍ بیٲلِچ کتھ کرو بیول تہِ گژھِ نہٕ زیادٕ گوٚن تہِ گژھِ نہٕ بیول گژھُن کینٛہہ. لگ بگ 1 کِلوٗ بیول یُس چھُ سُہ چھُو تۄہہِ کٲفی أکِس کنالس خٲطرٕ. بیٚیہِ چھُ خیال تھاوُن ییٚلہِ أسۍ لٲنن منٛز تراوو یہِ آبُک تہِ گژھِ یوٚتانۍ نہٕ آب آسہِ سون بیول یُس چھُ سُہ زیٚوِ نہٕ کینٛہہ. مگر تیوٗت تہِ چھُنہٕ آبٕے آب چھُنہٕ اتھ آبے عالم تراوُن کینٛہہ کہِ اتھ ہٮ۪کن پگاہ بٮ۪مارِ گٔژھِتھ تہٕ بیول یُس چھُ سُہ ہۄژِ. اسلیے گژھِ پانہٕ تہِ تھاوُن خیال صبحن شامن تھوڑا تھوڑا آب ہن گژھِ روزُن اتھ دِوان تاکہِ یُس سون بیول چھُ سُہ زیٚوِ اصل پٲٹھۍ تہٕ اَسہِ مِلہِ ہیلدی نرسری یُس زن أسۍ پگاہ مین فیٖلڈس منٛز ووو. وۄنۍ اگر تۄہہِ احتمال آسیو تۄہہِ آسیو بٮ۪مٲرۍ یِوان اتھ تۄہہِ آسِوٕ نا تُہۍ ٲسِو ہر ؤری چھُو تُہۍ لاگان گنڈٕ چھُ ییٚتہِ لاگان واریاہ زٔمیٖندار چھِ لاگان اتھ چھُ تیٚلہِ سیٖڈ ٹریٖٹمنٹ کرُن. سیٖڈ ٹریٖٹمنٹ کیاہ چھُ سیٖڈ ٹریٖٹمنٹ چھُ تھایرام یُس تۄہہِ کُلۍ دوا چھُ گرِ آسان یا کیپٹان یِم زن کنٹیکٹ فنجِسایڈ چھُ سُہ چھُ نیُن سُہ چھُ لگ بگ 2 to 2.5 گرام تُلُن تہٕ سُہ چھُ 1 کِلوٗ بیٲلِس. یِم تُہۍ سوٗنٛچِو أسۍ تُلو پوٗرٕ بوٚکھ تہٕ مگر تہِ چھُنہٕ کرُن کینٛہہ کیازِ کہِ بیول چھُ یہِ چھُ آسان واریاہ نازُک اتھ گژھِ نہٕ زیادٕ کنسنٹریشن تہِ گژھٕنۍ دوہٕچ کینٛہہ. اگر أسۍ کانٛہہ ڈبہٕ تُلو تتھ منٛز تراوو یہِ بیول پتہٕ رلاوو 2 پٮ۪ٹھٕ 2.5 گرام تانۍ دوا ہوٚکھٕے دوا چھُ اتھ بیٲلِس سۭتۍ پتہٕ دِمو اتھ چھۄکھ تاکہِ یُس یہِ دوا چھُ یہِ بیٚیہِ اکھ لیر ہِش بنایہِ یہِ اتھ گنڈٕ بیٲلِس پٮ۪ٹھ. پتہٕ ووو أسۍ یہِ ییٚلہِ یہِ پتہٕ ووو أسۍ یہِ یتھ منٛز. بیٚیہِ چھُ اتھ منٛز گنڈس منٛز چھِ اکھ اَسہِ پرابلم سٲنۍ زٔمیٖندار بٲے تہِ چھِ ونان یہِ حظ چھُنہٕ زٮ۪وان اصل پٲٹھۍ کینٛہہ. یہِ چھِ اکھ اتھ انہرنٹ پراپرٹی کہِ یہِ چھُنہٕ اصل پٲٹھۍ زٮ۪وان کینٛہہ. سورُے بیول لگ بگ اگر تُہۍ 100 بیٲلۍ ؤوِو 60 بیٲلۍ چھُو تۄہہِ جٔرمنیٹ گژھان. تتھ خٲطرٕ چھِ اکھ ٹریٖٹمنٹ اَسہِ کٔرمٕژ رِکمنڈ فرام یونیورسٹی. تتھ چھُ اکھ کیمِکل چھُ تتھ چھِ ونان پیرا ہایڈروکسی بینزویِک ایسِڈ. سُہ چھُو تۄہہِ 1 گرام تُلُن سُہ چھُ تراوُن تۄہہِ أکِس 10 لیٖٹر آبس منٛز. گوٚو کۭژاہ کم کنسنٹریشن 1 گرام 10 لیٖٹر آبس منٛز. پتہٕ ہیٚکِو تُہۍ بیول اتھ منٛز ترٲوِتھ 2 گنٹن چھُ اتھ منٛز بیول تراوُن اَمہِ منٛز کٔڑِتھ چھُ ہۄکھناوُن پتہٕ ؤوِو تُہۍ انشاء اللہ چھِ تتھ واریاہ جٔرمنیشن بڑان تہٕ تۄہہِ مِلنو امہِ بیالہِ پٮ۪ٹھٕ واریاہ کُلۍ. وٕچھ حظ کُنہِ وِزِ چھُ گژھان تاپھ تہِ ییٚلہِ زیادٕ گژھِ ییٚلہِ زیادٕ تاپھ گژھِ تمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ یہِ زردِتھ یا ہیٚکہِ اتھ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ تہِ ٲسِتھ. تۄہہِ چھُ وٕچھُن اتھ چھُ خیال تھاوُن کہِ اتھ ما چھِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ ہیٚژمٕژ یِن. اگر کینٛہہ بٮ۪مارِ چھِ تیٚلہِ چھُ تمہِ خٲطرٕ سپرے کرُن سٲنۍ پیتھالجِسٹ حضراتن سۭتۍ چھُ سمکھُن تِم دِنۍ کینٛہہ دوا تتھ خٲطرٕ ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ سپرے کٔرِو تہٕ یتھ تۄہہِ باسیو اتھ چھِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ آمٕژ سُہ ہِش سیٖڈلِنٛگ گژھِ نہٕ مین فیٖلڈس منٛز یِن ٹرانسپلانٹ کرنہٕ کینٛہہ. وٕچھ حظ بیول چھِ زٔمیٖندار زیادٕ تر تھاوان پننُے ہُمۍ سُنٛد ہٮ۪وان ییٚمۍ سُنٛد ہمساے دی کینٛہہ دی مگر ہمیشہِ گژھِ کوٗشش کرٕنۍ کُنہِ رجسٹٲرڈ کمپنی ہُنٛد بیول گژھِ انُن. یہِ گژھِ نہٕ کرُن کہِ ہُمۍ اوس ہُہ تہِ لوگمُت تہٕ مےٚ تہِ چلہِ. بیٲلِس چھُنہٕ تہِ کینٛہہ. بیول یُس چھُ یُس کراپ چھُ سُہ چھُ ایریا وایز آسان اَسہِ وٕچھُن کہِ کتھ ایریاہس منٛز کُس ژوٗر گژھِ. یُس یونیورسٹی سُفٲرِش کردٕ گٔمٕژ اگر أسۍ گنڈٕچ کتھ کرو یِمو چھُ ریڈ گلوب چھُ یونیورسٹی کوٚرمُت رِکمنڈ یلو گلوب چھُ براؤن سپینِش یِمے ویرایٹی گژھن یوٗز یِن کرنہٕ. ہُشمُشس منٛز ٲسۍزیو نہٕ تُہۍ انان کینٛہہ کہِ ہُمۍ تہِ اوس سُہ ووٚمُت تہٕ بہٕ تہِ ووٕ تہِ نیبرٕ ووٚو ہُمۍ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کہِ یُس نیبرٕ کھسہِ تہٕ کھسہِ ییٚتہِ تہِ اصل پٲٹھۍ. ناظرین یہ سون أزیُک پروگرام یتھ منٛز اَسہِ کوٗشِش کٔر تۄہہِ تانۍ زٔمیٖن زِراعت تہٕ باقٕے مُنسلک شعبن متعلق زانکٲری واتناونٕچ تاکہِ تُہۍ سپدِو مُستفیٖد. یوٚدوے تۄہہِ تہِ کانٛہہ راے کانٛہہ مشورٕ پروگرام کہِ حوالہٕ اَسہِ تام واتناوُن آسہِ سُہ ہیٚکِو تُہۍ اَسہِ نِش بذریعہ ای میل واتنٲیِتھ. سٲنۍ ای میل ایڈرس چھِ ddksrinagar@yahoo.com تہٕ دوٚیِم چھُ ddksrinagar@gmail.com. وٕنکیٚنس یُتُے سانہِ پروگرامُک وق ووت ییٚتی اند دِیِو اِجازت بِہِو اللہ تعالیٰ ہس حوالہٕ. السلام علیکم.